बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 7 मई है और दिन है बुध का, और आप जानते हैं कि रात से पाकिस्तान में गैर मामूली हालात पैदा हो चुके हैं। भारत ने हमला किया है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे। लेकिन आपके साथ जो बात डिस्कस करनी है ना, वो ये कि जंग में जो सबसे पहला कत्ल होता है ना, सबसे पहला कत्ल वो सच का होता है। सच कत्ल हो जाता है, और ये आदम अलैहिस्सलाम के दौर से है। इसे प्रोपेगेंडा कहते हैं। इसको उरूज पर पहुंचाया था डॉक्टर जोसेफ गोएबल्स ने, जो कि प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था हिटलर का, और उसी का कॉल था कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। अब देख नहीं रहे हमारे हुक्मरान झूठ बोल 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 के पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और 2047 में आगे निकल जाएगा, और इंडिया को जलन हो रही है हमारी मुआशी तरक्की से। ये सारा झूठ है, और पाकिस्तान में तो आपको पता है। तो आप लोगों ने इस नाजुक दौर में, इन नाजुक हालात में आपने जो है वो झूठ पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी। सोशल मीडिया पे AI जनरेटेड वीडियोस चल रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो पहला कत्ल इसमें सच का होता है। ये मैं आपको बता दूं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, आप लोग इस बात के गवाह होंगे जो मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैंने आपको कहा था कि जंग होगी, जिस भी पैमाने पे हो गई। क्यों मैंने कहा था? मैंने आपको कहा था कि जो RSS है, जो हिंदू है, जो वो चाय बेचने वाला है, वो जो कातिल है, वो जो गुंडा है, वो जो बदमाश है, वो अपने बयानिए में जो है वो फंस चुका है। उसने बढ़ के बहुत मार ली, जंग हो गई। फिर दूसरी वजह मैंने आपको बताई थी राफेल, कि उन्होंने राफेल को पत्नी भगवान समझ लिया कि जी राफेल पत्नी क्या है, हालांकि राफेल को भी बंदे ही उड़ाता है ना। हमेशा याद रखें, हथियार अहमियत नहीं रखता, अहमियत रखता है हथियार को चलाने वाला, जो हथियार चलाता है। यानी MM आलम का आपने नाम सुना। हमारी एयरफोर्स, आपको बाकी जितना भी इख्तलाफ हो, एयरफोर्स जो है ना, हमारी एयरफोर्स जैसा कोई नहीं है। एयरफोर्स जैसा जिस तरह हमारे पायलट हैं, जितना उनका जिगरा है, तो राफेल को भी बंदे ही उड़ाता है ना, या राफेल बंदे खाता है। तो बहरहाल ये आपको बताना था कि पहला कत्ल जो है ना वो सच को होता है। हर बात पे एतबार नहीं करना, हर बात पे जो है ना आपने यकीन नहीं करना, सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी। तो जो इंडिया है उसने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। आप जानते हैं जब वो शादी करते हैं तो शादीशुदा जो जोड़ा होता है, तो उसका जो खावंद होता है लड़की का, वो उसकी मांग में जो है वो कोई रंग होता है पीला या सुर्ख, वो उसकी मांग में जो है वो सिंदूर भरता है। यानी ये उनकी रिवायत है या उनकी रस्म है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। तो उन्होंने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बात ये है कि हमने बगैर जंग के जितनी मुश्किलात देखी है ना, यानी अब देखें ना, मुशर्रफ और ज़िया के दौर में तो हमने तो कोई जंग नहीं लड़ी, लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ? लाल मस्जिद के बाद पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तानी बैटल हार्डन हैं। पाकिस्तानियों के लिए धमाके, पाकिस्तानियों के लिए ये बम, पाकिस्तानियों के लिए ये मार्टर कोई नई चीज़ नहीं है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा यकीन है, मौला अली ने फरमाया था कि जो ज़िंदगी है ना उसकी सबसे बड़ी मुहाफिज मौत है। ये अभी मैं वीलॉग कर रहा हूँ और यहाँ पे कोई चीज़ आ गिरे, यानी मौत ने आना है तो आना है, और नहीं आना तो नहीं आना। आज एक इतना खूबसूरत बच्चा जो है ना, उसकी तस्वीर गर्दिश कर रही थी, कश्मीर का बच्चा था, वो शहीद हो गया। तो यानी ये जो है ना, ये हमारा ईमान है। और अगर आप राफेल की बात करें, तादाद की बात करें, या हमेशा से आप देख लें, हमेशा से कि जो हक होता है ना वो थोड़ा होता है, सच थोड़ा होता है। मैं आपको बदर की मिसाल दूंगा। बदर में कितने सहाबा थे और उनके मुकाबले में, और असला कितना था। अब कह रहे हैं जी उनकी एयरफोर्स बड़ी है, उनके पास टैंक ज़्यादा हों। हाँ, हम तो शुरू से आदी हैं। आप ओहद को देख लें, आप बदर को देख लें, आप खंदक को देख लें, आप खैबर को देख लें, हमारी तो तादाद हमेशा ही जो है ना वो थोड़ी होती है, क्योंकि हक थोड़ा होता है। आप करबला को देख लें,
تو اس سے بھی آپ نے نہیں گھبرانا. لیکن جو میں بات آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ ہر خبر پہ اعتبار نہیں کرنا, اور ہم بیٹل ہارڈنڈ ہیں, ہمارے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہمارے اکثر میں آپ کو میرے پچھلے 2 ولاگ میں نے طارق بن زیاد پہ کیے ہیں, وہ آپ نے اگر نہیں سنے تو لازمی سننے, آپ کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا. اب جو امپورٹنٹ بات ہے, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جنگ کے لیے نا, جنگ تو فوج لڑتی ہے, ٹھیک ہے, جرنیل, افسر, جوان, زیادہ تر جوان لڑتے ہیں, لیکن ان کے پیچھے ایک بہت مضبوط سیاسی چہرہ ہوتا ہے جو دنیا کو کنونس کر سکتا ہے, جو دنیا کو اپنی بات بتا سکتا ہے. یعنی آپ دوسری جنگ عظیم میں دیکھیں نا تو جرمنی میں تھے ایڈولف ہٹلر, انگلینڈ میں تھے ونسٹن چرچل, امریکہ میں تھے فرینکلن روزویلٹ, اور اس میں USSR میں تھے جوزف اسٹالن. دنیا نے آج تک ان سے بڑے یا ان جیسے پولیٹیشین یا اسٹیٹس مین پیدا نہیں کیے. فوج کو تو پتہ ہی نہیں تھی, پتہ ہی نہیں تھا کسی چیز کا, وہ آپس میں سارا کوئی نیگوشیٹ کر رہے تھے. یالٹا میں جب مذاکرات ہوئے تو یہی لوگ تھے, فوجی تو کوئی نہیں تھا. یہ جتنا جنگ لڑنا, بم برسانا, جہاز اڑانا ضروری ہے, اتنا ہی ضروری ایک پولیٹیکل فیس ہے جو دنیا کو فیس کر سکے, جو ایک دن میں 15 انٹرویو دے, جو ایک دن میں 10 ٹویٹ کرے, اور پھر اس کی فالوئنگ ہو. اور وہ پاکستان میں اس وقت صرف عمران خان ہے. عمران خان کو فوری طور پہ منظر عام پہ لائیں, عمران خان کو باہر نکالیں, وہ آپ کا مقدمہ لڑے, وہ اقوام متحدہ کو کنونس کرے, وہ دنیا کی میڈیا کو ہینڈل کرے, وہ دنیا کی میڈیا کو اصل صورتحال بتائے. یہ تو ڈر کے آتے ہی نہیں ہے, ان کو آتے ہی کچھ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے غیب ہیں, کدھر ہے وزیر اعظم, کدھر ہے صدر, کدھر ہے وزیر دفاع, غیب ہیں سارے. جب ٹی وی پہ آتے ہیں بونگیاں مارتے ہیں. کل خواجہ آصف نے ایک ننگی ویڈیو ٹویٹ کر دی, خواجہ آصف نے. تو یہ لوگ جو ہے نا, یہ بس ان کو جو ہے نا وہ ان گدھوں کو شیروں نے پالا اور اپنی برادری میں بھیج دیا کہ بس تم انہیں کہنا کہ مجھے شیروں نے پالا ہے, میں شیر ہوں. بس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے یہ پالے ہوئے گدھے ہیں. تو عمران کو فوری طور پہ نکالیں, وہ آپ کا مقدمہ لڑے. جنگ آپ کے بس کی بات نہیں ہے, میں مذاکرات کی بات کر رہا ہوں. ایوب خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 65 کی جیتی ہوئی جنگ وہ تاشکند میں ہار ہے. مذاکرات, ان کو کدھر مذاکرات آتے ہیں. یا ایوب خان کو کہا جاتا ہے وہ جواہر لال نہرو سے دریا ہار گئے اور 3 دریا دے آئے. تو ایک مضبوط چہرہ چاہیے جو آپ کا ڈیفنس کرے, اقوام متحدہ میں بولے, ٹویٹ کرے, بین الاقوامی میڈیا کو ایک دن میں 20 انٹرویو دے اور اس کی بات سنی جائے. ان کون سنتا ہے؟ بیگرز کانٹ بی چوزرز. جو لانتی یہ کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, ان کی بات کون سنے گا؟ تو بہرحال عمران خان کو فوری نکالیں اور جنگ سے گھبرانا نہیں ہے. آپریشن سندور شروع ہوا, سندور شروع کیا ہے نا انہوں نے, تو سہاگ رات جو ہے وہ یہ پاکستانی لڑنے والے فوجی, یہ ذہن میں رکھیں, لڑنے, ہمیں پورا ان پہ یقین ہے, پورا ایمان ہے, پوری طرح ساتھ ہیں. ان کے لیے شہراک کا خون حاضر ہے, گردنیں حاضر ہیں, چاہے وہ کپتان ہیں, چاہے وہ میجر ہیں, چاہے وہ صوبے دار ہیں, چاہے وہ جوان ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم ان کی سلامتی کی دعائیں کریں گے, کامیابی کی جو ہے نا ان کی دعائیں کریں گے. یہ اب سندور انہوں نے بھر دیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو اس کے سندور کے بعد سہاگ رات وہ انشاءاللہ پاکستان ان کے ساتھ منائے گا. رافیل طیارے لانے ہیں وہ لے آئیں, جو مرضی ہے لانے ہیں لے آئیں. اب جو میں آپ کو خبریں دوں گا وہ خبریں ایز اٹ از, یہ حکومتی موقف ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ اندازے ہو گئے, خیال ہو گئے, میڈیا پہ اتنے طیارے گر گئے, اتنے طیارے گر گئے, اور جو ہے نا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں اب سرکاری موقف آپ کو بتاؤں گا کہ صورتحال آپ کے سامنے آئے کہ صورتحال کیا ہے. یعنی آپ دیکھیں, بھارت کا 6 شہروں پر میزائل حملہ, یہ آج کا اخبار ہے. پاکستان کا فوری جواب, دشمن کے فوجی ٹھکانے اور 3 طیارے تباہ. یہ سرکاری موقف ہے, ایک لفظ میرا نہیں ہے. بھارتی طیاروں نے رات کے اندھیرے میں احمد پور شرقیہ, کوٹلی, مظفر آباد, باغ, مرید کے اور کوٹلی لوہارا میں
सिविलियन आबादी और मसाजिद को मिसाइलों से निशाना बनाया। ठीक हो गया। 8 शहरी शहीद, 35 जख्मी, 2 लापता। नकियाल सेक्टर में 2 तालिब इल्म बहन भाई शहीद हो गए। ये सरकारी मौक़िफ़ है। उसके बाद कंट्रोल लाइन पर कई सेक्टर्स में शदीद गोलाबारी, ब्रिगेड हेडक्वार्टर पोस्टें तबाह, 3 ड्रोन भी मार गिराए गए। ठीक हो गया जी। हडवारी सेक्टर मुश्किल नाम है और पीर कांटी सेक्टर में भारतीय फौजी पोस्टें छोड़कर भाग निकले। आज मीडिया को हमलों के मकामात पर ले जाया जाएगा DGISPR। ये DGISPR का मौक़िफ़ है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब एक और ख़बर सुने। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद बंद, परवाज़ें मनसूख, पंजाब इस्लामाबाद में हंगामी हालत नाफिज, मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख, आज तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे। ठीक हो गया। तमाम एयरपोर्ट आइंदा इतला तक बंद रहेंगे। तर्जुमान सिविल एविएशन, तमाम हस्पतालों के डॉक्टरों और तिबी अमले को हाजिर रहने की हदायत, इम्तिहानात मुलतवी। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें। सरकार का मौक़िफ़ है, अमन चाहते हैं मगर इज्जत के साथ। सरजमीन पर बहने वाला मासूमों का खून हम पर कर्ज है। सरकारी मौक़िफ़। ठीक है जी। उसके बाद सुने, भारत को पाकिस्तान की निस्बत 10 गुना ज़्यादा नुकसान। ये सरकारी मौक़िफ़ है। उसके बाद जी, अवाम अफवाहों से गुरेज करें। अभी मैंने आपको बताया है, मुस्तनद ज़राए से ही मालूमात हासिल करने की अपील। उसके बाद क्या है जी, दुनिया पाक भारत जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ये मौक़िफ़ दिया है जी अक़वाम मुत्तहिदा ने। मैंने रात को भी आपको बताया था, बहुत छोटे सारे एरिए में 4 एटमी ताकतें मौजूद हैं, तो ख़बरदार किया है जो है ना वो अक़वाम मुत्तहिदा ने। अमेरिका ने क्या रद्द अमल दिया है? ट्रंप ने भारतीय हमले को शर्मनाक करार दे दिया। लोगों को पता था कुछ होने वाला है, उम्मीद है तनाव जल्द ख़त्म हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब, आज सुबह। ठीक है जी। भारत के जंगी जुनून की जवाबी हिकमत अमली का जायज़ा लिया जाएगा। सरकारी मौक़िफ़। ये मीटिंगें पहले होनी चाहिए थी, पूरी रात होनी चाहिए थी, उस वक्त संजीदगी नहीं दिखाई। ठीक है जी। उसके बाद एक दो और ख़बर मैं आपको बताता हूँ। वो ख़बर ये है कि भारत की एक और आबी जारहियत, चिनाब पर 4 पन बिजली मंसूबे तेज़ी से मुकम्मल करने का फैसला। चिनाब पर 4 डैम बनाने का फैसला। जिस बात पे हम पिट रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर है जी, ऐलान जंग है। अब चिनाब पे अगर 4 डैम बन गए और चुप करके बैठे रहे पाकिस्तानी, तो फिर सिंध पे भी बनेंगे, जेहलम पे भी बनेंगे। हुकाम को रुकावटें दूर करने की हिदायत। पन बिजली घर जून 2026 से अगस्त 2028 के दरमियान मुकम्मल होंगे। भारत का ऐलान। बहाव को रोक कर एक साथ पानी छोड़ने से नहरी निज़ाम मुतासिर होता है। तर्जुमान इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। अब उन्होंने 4 डैम जो है वो इनका भी ऐलान कर दिया है। ये कुछ जो है वो मज़ीद ख़बरें थी और एक अपनी बेगैरती की खबर आपके सामने जो है वो शामिल करनी है। वो ख़बर क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आफिया सिद्दीकी को 2 हुकूमतों के ताउन से उठाया गया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। जब अशरफ गनी की हुकूमत थी उस वक्त 2 अफ़गान फ़ौजियों ने 2 बार रेप किया। आफिया सिद्दीकी के वकील क्लाइव स्मिथ, वो आजकल इस्लामाबाद आए हुए हैं, अमरीकी हैं। आफिया ने इंतहाई नारवा सलूक बर्दाश्त किया। जेल में सहूलियात, न मुलाकात की इजाज़त, कॉन्फ्रेंस से खिताब, अदालत में बयान। ये वकील कह रहा है। आफिया को वापस लाने की हुकूमत पाकिस्तान के पास ऑप्शंस थे जिन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया। ये वकील कह रहा है, गोरा। क्योंकि मैंने आपको बताया एस्टेब्लिशमेंट चाहती है आफिया सिद्दीकी जिंदा वापस ना आए। आफिया सिद्दीकी जिंदा वापस आ गई ना, और उसने जो बताया करतूत
اس اسٹیبلشمنٹ کے کہ مجھے کس نے بیچا، کس طرح بیچا، میرے ساتھ کیا ہوا، اور آپشنز موجود تھے اور انہوں نے امریکیوں کو کچھ نہیں کہا، تو یہ پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ عافیہ صدیقی جو ہے وہ زندہ ہی نہ آئے، وہیں پہ کھلی ولی ہو جائے۔ یہ میں نے اسپیشل ویلاگ کیا جنگ کے حوالے سے۔ جنگ شروع ہو گئی ہے، افواہوں پہ کان نہیں دھرنے، اور یہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ دوائیاں لے لیں، خاص کر جو بزرگ یا آپ کے بزرگ خدا نخواستہ اگر بیمار ہیں تو دوائیوں پہ لازمی، باقی جو ہے نا اللہ رحم کرے گا۔ اور ہم جو ہے وہ ان جنگوں کے، اور یہ موت ہو گئی، یہ شہادت ہو گئی، یہ زخم ہو گئے، ان سے جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم بارڈر پر جو فوج ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ادھر موجیں کر رہے ہیں، جو ادھر جوڑ توڑ کر رہے ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں، جو عشائیے اڑا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم بارڈر پر موجود لڑنے والی جو ہے فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر ہماری گردن کا خون بھی جو ہے ان کے کام آیا تو ہم دینے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔